الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد بيده الخير وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين عباد الله يقول الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أمة محمد صلى الله عليه وسلم أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله Manguripan Allah subhanahu wa ta'ala ipagadatan bilang atawa mga datu namu bilang atawa mga bai suaga matan wa Islam nadin yang kabaya udi nadin yang siar katano kabaya ubatano mababalui amumin makapaparatya amalik namu pamanna sisipatannya nagyang kutu akasedu namun di penakabaya uang amatan wa Islam agyang kutu akan kebalui utau amarata iparangai marata iomar udina marata yadat sunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabi terbian atigiyana khaslatani la tajtami'ani fi mu'min al-bukhl wa su'ul khuluq ina nidali aswaga matan wa Islam sallallahu subhanahu wa ta'ala sunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam nadinya nakabaya syarkatan wa mga mu'min agyang kutwa dua sifat amarata dada bilatan amarata aginan sukali kita bukasedu nagugyang kutwa karata iparangay ya kutwa hadith nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ayam ana untuk natigina dua sifat dua apa parangai udina dua dada bilatan adina tingina keti muslim mu'min atau tu bagian kutu aparatiannya upama busakatanu na yang kabayatanu nagian kutu aparatiatanu nama baru yang kumpelitu agina penipamanna dua tarusiku Allah subhanahu wa ta'ala ya Allah tahu tu pangkagian kutu aparatiami baru yang kagian kutu aparatiami yang pamanna ditu aparatia na kailangan na pamanagtanu agyang kaya dua parangai dua apaman na sifat at nabitan wa Muhammad adina nakati muslim umumin kami mamukagyang kutu ang muslim na maligitapan sedu na maratapan yung na anton ari aarapan yung nagyang kutu ang mga pagarinya anton na yung malalambar ka amapya amay kasangan na seduga di ka keantapan di ka kaburuan mga pagaring ka muslim dadat na barat apalalamba kagi marata kapanyuma so kailangan mga pagarian na kapanang gilaan tanwag yung kananadua o kabayatan umambuwa makumplito tanwag yung utwa paratiatan muslimu Allah subhanahu wa ta'ala yung kanan nakasuno kaligit nasakatan wa mga tao naditanwa na nakabaya ubanan di masibat mga pagaritan mo so mga ulama nakapurusairan na apiyag yung unto at tawa sa muna masimulog ka din tunganayin ka pagaring ka lokas ka namata natin yung mga ulama kamay ka masibat yan nagyang unto akali yung takas to na ikigunakas kanya ikigunakas yung unto at tawa sa nulig ito yang unto apaman na ayaw padabasaw ng mga panitaro nagyang unto ako daris malaw nagyang unto animo yang unto apaman na
pagulaula dito ka mga na junang bakaw kung bagay malaw na giyang kutwa paman na malay ano muskan yung sa giyang kutwa tama kaya. Nagyang kutwa man al-karamat ng mga ulama, giyang kutwa kapi ay kaginawa, giyang kutwa mapasang ikasasadaka, makaukuba ataw, nagkababayanan natin ng mga ulama, ikababayaw taw siya, walang inira na manusia, apya panagiyang kutwa taw na paman na adinam, keadin na pamaabang haridong iyo, o di na paman na danganong bagayo, ugay na sabab sa giyang kutwa paman na kapapadal mo na giyang kutwa kaginawa, giyang kutwa kasakaw niyan, na ikasuso at akaw nito. Gina di kambida niya ng mga pagarya sa ikuwang ng Islam. Nagyang kutwa mo na al-bukal, nasin na lang initong wagamatan mo Islam sa giyang kutwa sifatong damima, kaya maawingan na ng wagamatan mo Islam, di na nakabayaw wagamang Islam o bagyang kutwa mu'min, laban niya na masipat agam kutwa mali kita mo mas seduh. Ugain nagyang kutwa kasakaw, yang kutwa kasakaw kaginawa na aya itungan sa wagamatan mo Islam, nagyang kutwa sifatul mahmuda pamanna ikasusumatan ng wagamatan mo Islam. Tanto mumawatan nagyang kutwa mida, nagyang kutwa seduh, nagyang kutwa kaginawa. Yang kayo mga pagariya kasunuka, nagyang kutwa tao na kailangan na kapamakutan niyan, maalin niyan, paman nagyang kutwa mambago niya na ginawa niya sa nagyang kutwa upamapos kanyan na maligid, na bago niya na ginawa niyan, amabalis kanyan na masakaw. Yang kaya kasusad ka, na pagaloy ng mga ulamatan, wag yung kutwa kala yan ibalas. Paganoy ng mga pagarya, nagyang ka na nakasun ka, na kepadanya lagi yang putu ararang itu Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang kami kerarang itu Allah subhanahu wa ta'ala sabihan putu urip penian namai kasukanian nama ginawa mapasang ikasusadika lagi yang putu akiang gelebanganian roh na kepadanya lagi yang putu ararang itu Allah subhanahu wa ta'ala. Antu nari-nari bitaruwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sadaqatus sirri tutfi'u ghadabar rabb. Dia kutwa paman na ini sedekah, dia kutwa tawa min sulanian dan ia napayaga apaman na andi pangiraw sumanga tawa simulan na mapasang ika sedekah, maka pangikala sa dia kutwa taw na aya balas yan at nabitan wa Muhammad na kepada niya na dia kutwa rarang itu Allah subhanahu wa ta'ala. Tanto kumada lagi kutwa hadis, isang panaging kutwa hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sagyang kutwa mga tawa mapasang ikasedekah, mapasang ikaumum, paggugupan niya nagyang kutwa ini dia, paggugupan niya sa mga pagarinya na Muslim, sagyang kutwa darapalian, nagyang kutwa kasedekah at Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nakarniya na gumapagkadanya nagyang kutwa amayang sagyang kutwa kumum. Ada nagilabang nagyang kutwa tao. Nagyang kutwa kita naroon di kapag pati sabihan ka na nakumur. Sumpah kaya yung sabihan kutwa yung nilabang. Ay ginakyan ng nagyang kutwa lupa na may itumanari itong mga pagaling kaya yung itagaan na paman yan na maming ikaw na ipalabang. Na may kailabang rawag yung kutwa tao na tuwa ba sa dindingali. Nakanto umaya wagyang ka na nakumur kaginin na seputa nagyang kutwa lupa. Na may kagyang kutwa tao na sa dunia na piyamakutan niya nagyang kutwa kasunka na tigula bitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam agyang kutwa kaya wagyang kutwa kumur na magpagada agyang kutwa sadaka. Mga pagari agyang kaya dunia na sitanong bagaman, sitanong paman na tepungi Allah subhanahu wa ta'ala andi taman ikap pengurutan tanong andi taman ikap kebubaya tanong sa agyang kutwa sungan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kana na paman na umur na upusutong na minibagagyan nagyang kutwa tamo kaya na ini pelegetian dan yan umuban dan yan sesadukaan kabanian dinapitilam nada kesimatan watawa ini lebang abo na pia kau nutagyang kutwa tamo kaya da kesimatan watawa paman na sumanga dato sumanga milyonaryo so tatamu na mga tao na daam ya
niya si matanurun apaman na ba ini lebang amin itelo niya nagyang kutuwa tamokyan. Api apa nagyang kutuwa kapatay niya? Nagyang kutuwa tamokyan. Na ini sedekah nagyang kutuwa paman na mga pamilya niya. Nasabot sa nagyang kutuwa miya wafat nagyang kutuwa tao. Namidang nagyang kutuwa ba nasa perkuan niya. Yang kaya kasedekah mga pagarya. Natidumnanan kumala alaba. Au pamako ipaguya tanu sa ginawa tanu na miya kapia-pia manali mga pagaryakan si keluarga Islam. Ayat kialu ini sa Quran sa surat Al-Baqarah. Ati Allah subhanahu wa ta'ala ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha. Ayat itu Allah subhanahu wa ta'ala lagi dagiang untuk atau adi sedekah. Udi nagiang untuk pamanna maginawa. Nagiang untuk ini sedekah dia na sanada perak. Dia untuk pamanna isa perak. Ini sedekah dia na tegapan Allah subhanahu wa ta'ala sama kasaput. Sanada perak namin beli asawati. Na tegapan Allah subhanahu wa ta'ala sama kapitu gatu sagiang untuk sanada perak. Api ya semua apa juga na dendo paman na keton tanu. Apa juga ngabania na miyak wag yang butuh juga nga ayak yak wan yan na kapitalian na sana na bania na pesapi tugatus. Kadi di paman na lumawang ag yang butuh juga banian. Ugay na yang kaya kasedekah na sunus wallahi mitirun. Atiga na sana na pirak na tegapan Allah sama kasapolo na tegapan Allah subhanahu wa ta'ala sama kapitugatus. Nadarong pertama na Allah subhanahu wa ta'ala atiga na wallahu yudha'ifu liman yasha. So Allah subhanahu wa ta'ala na tegapan yang penutu ag yang butuh kapitugatus. Si kutawa yang mananya nakabayar. Inuman dia kaya paman nakaginawa na iblaya matanu si mga ginawa tanu. Madagalari mga pagarya yang kaya kasedekah na dinan ilalayang sa ginawa niyan. Ano ni paman na adna pumangumupan na ilayang ka atum yanikun. Kapaman na dia kutuwa masisimpatian na dia kutuwa kanigit na kasedekah. Adna hadith Nabi tanwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay paguyatan waya sa ginawa tanu. Kagiang kutuwa kasedekah na kanaba ay berilay no Allah subhanahu wa ta'ala na giang kutuwa kan amin sedekah giang kutuwa tau. Tingu Nabi tanwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabaka dirhamun mi'ata alf dirham. Ayamana giang kutuwa hadith Nabi tanwa Muhammad na tigyan na kiyaw na giang kutuwa salada dirham agiang kutuwa magatus ribuan dirham. Naman ito? Ayamana giang kutuwa hadith Nabi tanwa Muhammad Nagiang kutuwa salada dirham na malay balas abun kebebayan Allah subhanahu wa ta'ala digiang kutuwa magatus ribuan dirham. So kaya tuwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ini pakai sagiang kutuwa sa kataw kung mga sahabannya na tinafakay fadhaka ya Rasulullah na inwana nagiang kana na salada dirham na mas tumusig wallah abu malay balas na digiang kutuwa sa magatus ribuan dirham. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia kutuwa yamanan yan na misedekah sama gatus ribuan dirham nagiutus yamanan yan na tawa malaitamu tawa tigitanu sagiang kaya masatan wa milyonaryo na api paman nakapelebatin yan si mutamukian na lagi nuli kelebatan nabiyan kutuwa tamukian sama usabiang kutuwa kala iyan itamu. Uway na tigo nabitan wa Muhammad nagiang kutuwa misedekah sa salada dirham nagiutus taw ayamu apirak yan na dulada dirham gitu itamukian na tigo nabitan wa Muhammad kinuan niya nagiang kutuwa saladu na ini sedekah niyan na ayaw buwami alampu nagiang kutuwa na salad sa ginawa niyan yuto magbigay tulong nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam agiang kutuwa salad na dirham na tungwang malay balas nagukiyaw na niya nagiang kutuwa misedekah sa paman na magatus ribuan dirham. Naginan mga pagarya. Kada ba pagili ya wag matan mo Islam? Udi nagyang kana nakasedekah na banya si mo ini pajugat si mo mga naitamo. Diyan yung mga pagarya. Ayami pa pajugat si mo mga naitamo nagyang kutuwa zakat. Udi nagyang kaya sedekah nagyang kauntul wag matan mo Islam. Kapaman yan riyang kumtan mo yan ang mga mu'min. Riyang kumtan mo yan ang mga muslim. Api matatag mo sa biyang kaya yamanan yan na ginawa ka. Hey, sedekah
suka kaki kapaman yan na malay balas iku Allah subhanahu wa ta'ala. Madagala mga tao tina naki si fulan kaya manan yan na madagani pusto naki si fulan kapaman yan na malay 5 pulsa ugay na pangalilipatan yan na ginawa niya. Inong ko to pagariya gipo to balas na ayaw mo nito ni parang gulubagan ang gipo to pagariya ka. Bapaman na ayaw paman na bas kanya mo surga na digap surga yung mga pagariya. O kabayatan wayaman niya nagyang utwa makasultan sa gyang utwa surga. Agyang utwa surga na yakatiru nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na suka pagintaw roon at kakalago dayon sa dayon. An ayami anu sa hadith di nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam yuqalu li ahli al-jannati ya ahli al-jannati khuludun la maut. Ayaman nagyang utwa hadith nabitan wa Muhammad hay mga tao ko surga. Ay mga tao mo surga, nagyang kaya mga sulusi mo surga, nataman sa tamang kanusaya. Sugi ba sa unaan na punan yan, nada kapusan yan, khuludul lamaw na din na ba saya kapatay. Din nakapatay mo surga, andun ni ka mga sulurutaw. Nagyang kutuali mo, mapapadal mo, hindi nagyang kutuali mo, apaman na inibgirun Allah subhanahu wa ta'ala. Nagyutun ni paman na magagidam yaru sa giyang kutuwa surga. Sumamu mga tao sa narakan na lagi dumamutwak terunun. Ya ahlan nar, khuludun lamang, hay mga tao kunara ka jahannam, hay mga tao, amawaraw sa dusa sa dunia, namyakasun kunara ka jahannam, khuludun lamang, na iman to nakakalakano saya, labet na kapatay. Siksan ruso tao, sadayon, piyakan na kumanarini mga pagarya. Na isa amal apaman na kita ba matanong sa giyang utwa mga ginawa tanong na giyang kaya kasuduka ila yung matanong ang mga pagariya sa ginawa tanong upama ko sumiho ka saya na yan mo apaman na moyo taka na 50 nakuha ka giyang utwa paman na sawat siya na baga nakasagyan ka na nayamanan yan na mga pagaritan mo apaman na ibtibang sa giyang kaya masjid uli na giyang utwa 2 tiyon kenapa kailangan giyang utwa 50 na bang kaulo mimudoy giyang mga pagariya dipindianan sa giyang utwa kapag ikalasan na giyang utwa tao ay importante na ditanong ka bukas sa giyang kaya kaginawa ay importante na ditanong ka bukas sa giyang kaya kaginawa sumangaw naman na giyang utwa kapaguseran sa giyang utwa kasudu natigilan na upo na giyang utwa tao na sudu na isa na pagkaalang sa giyang utwa kapanggalbangan yan si Kuwaga Islam api apa na giyang utwa mga paliwatong na mismo lagi na giyang utwa kimbaga na kung syakat na amayari mga pagarya ka giyang utwa tao na sudu na api apa na miliw na rin na linyan din na kuwa sa zakat na giyang utwa tao yan padulwati ko mga ulama ang pagkaalang sa giyang utwa tao sudu api ang malay tamo na giyang utwa din yan ikang gusto sa giyang utwa mga tao kapapatutan na kang gusto Ayah paman na kaya pa mauring isa nuang agama Islam nagyang kami ang isa paman na suratu Al-Hadid wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur matana tibu Allah subhanahu wa ta'ala dia kena kerumayan agyang kutwa lang wana takabura tangan din dia kutwa takabura tahu mangingin puruan na di mangan digubal si mga pagarinyan na Muslim apaman na uwayang pagilayan ka na sigo kapagampunala paman yan na lumihan sa paman na katagas tanto din ako ang buga tao ugay na tigo Allah subhanahu wa ta'ala alladhina yabkhaluna wa ya'muruna an-nas yabuto ang mga tawag yung maligid naguipsuwilang sigo mga tawag yung kuto ang kapaligid maligid din na may panakamin ito na yan at yung kuto ang pagarinyan na paman na ay ipagusyat kanu nagyang kuto kabarin niyang panamaligid wa man yatawalla tibu Allah subhanahu wa ta'ala sa tawat tumalikod na matana Allah subhanahu wa ta'ala na kawasan kanya ipupuli dia kaya tamu katano mga pagarya na dandaban yan rakatano kiwup ayaw mo kita paman na katubo pira katano tano na mo sa tano si Kuwaga Islam
Ginamo mga pagarya, upun sutaw, na pamanyan na magpadalo mo nagyang utaw, si ko pagarinyan na Muslim, na insyaAllah, nagyang utaw at tamukian, na miyakaw bubunuto sa dunia, na yamala na sa nungan na mori, wa aqulu qawli hadha, wa astaghfirullah li wa lakum, wa lisa'iril muslimin min kulli dhanbin, fastaghfiruhu innahu huwa tawwabur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Yabutu hadithan ila nabitanu atibu nabitanu Muhammad sallallahu alaihi wasallam adikatimu sagyang kutwa titwa mu'min agyang kutwa paman na kali kita bugyang kutwa karata iparang. Yang kaya karata yung mga pagarya na insanan sisipatan ko kadagalan si mga mu'min na diyan ang ikasuswat ang matan ng Islam. Agyan ko sama baling sutaw amiyang karata-ratayanan. Maratay ka pagari, maratay ka pelong-longos, maratay ka pinimbubulayo ka, maratay paman na kapingisisiringan na di na nakabayang ang matan ng Islam. Marata sugal bagian na marata panagyong mutu akat teruyan. Na di na nakabayang ang matan ng Islam si mu'min. Yang ada nakaratay adat na paman na sukap pagusay ng mga ulama tano na kailangan na sutaw na paman na may kinakiyan na biyang ka na nakaratay adat ay kailangan siya kutaw na biyang kutuwa mabalis kanya na husnul khuluq mapiyas kanya ni parangay mas mapiyas kanya ni adidabiyatan kagiyang kanya kape parangay mga pagarya kape ay ulaw-ula na amay ka makaumas sa mga tao sa anuhan na mauri makatindig agyan ko tuwa kapurukum wallah makatindig agyan ko tuwa katimbangas imu mga amal o mga tao na ayatin na bitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam apinaka mapanagtimbangan sa anuhan na mauri amay katimbangan agyan ko tuwa mga amal nagyang ko tuwa paman nakapiya iparangay sa din sa tao amapiyas kanya ni katiro simo pagarinian sa din sa tao amapiulaw na simo pagarinian na mga tawanan karina sa kanyan natatawfikan sa kanyan wallahu subhanahu wa ta'ala kailangan ng mga pagarya na makapangunutan tanu sa agamatan wa Islam gaya manari agamatan wa Islam na miya kapiapini agama kabiyan niya na biyang botoa paman nakasinain ka makalakas kasi kung pagaling ka Muslim na sadaka nabubuhay abdalo na kasulugan na makabugay ka sa pira tabas sumuliyaki ka sadaka kinuto kasi singayin kasi kung pagaling ka Muslim na sadaka wal kalimatu taibatu sadaka yabuto ang mga pirmi akatiro abkiyan ba isa kasi kung pagaling ka Muslim na sadaka ginani kapiyawag ang matan ng Islam biar itano niya ng mga tao kal jasadil wahid lagi dagyang boto ay sa alawas au makagudong magyang boto pada ang utayan na ayan na makagudong nagyang boto alawas why lagi ng tanong mga pagarya kailangan na mapiyatan yung ulaw si mo sadakaw mapiya kayo ulaw si mo lukas ka mapiya kayo ulaw sabihan ko to ang mga pagarya ka mapiya kayo ulaw sabihan ko to ang mga ginaway ka mapiya kayo ulaw sabihan ko to ang mga tunganay ka mga siringan ka kaginan ni pinakamapandatimbangan sa anungan mo anong pa na hadith na bitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam at iyan na ayaw mga tao apaman na maranirakan sa anuhan na mauri ay amagan niya na makasunsuntaw sa surga nakagigyan ko ito apaman na manzila darajat ng mga anbiya wal mursalin was syuhada nasisiran matatang sabihan ko ito ang pinakamapiyas ito surga natibula bitan wa Muhammad ayam maranirakan si kung mga umatakan nagyong ko ito atawa mapi parang mga pagarya yang kaya kapi parangay na isa nila na nasunuan nakatan mo agamatan mo Islam nabaguntan mo ginawatan mo ama kapiyatan mo si mga pagaritan kapaman na umanariyo paman na sutaw na sifat niya nagyang kapiya ulaw-ula paman nagyang kaya kada kalatan mo na upama kubatan mo surut-surut
Kamapiatan may ulaw na sa iyong mga pagalitan mo, magayon na yung tanong, may sisa tanong, biya ka dagat tanong manari mga pagalitan. Gawin na sabab sa iyong punto as swivelis, na ayat na kabayan na pagkupare ka tanong, gawin ito na iyong punto ang pagalitan na at na mga tao, ayaw ipagwas-was yan ang iyong punto ang karatahin para. Mamang ni tanong si Allah subhanahu wa ta'ala ay bagay niya siya nakatanong sa dunia ang iyang kaiya kasakaw ng iyang kaiya paman nakapiyulaw lang na kapanan ila ang tanong ang umatawban tanong ang iyang kaiya kasadmo ang iyang kaiya kaligan ng iyang kutuwa karata parangay kanya na nakabayang wag matang wa Islam inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولإخواننا ولأخواتنا ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم إنا نسألك توبة قبل الموت وعند الموت شهادة وبعد الموت الجنة بغير حساب اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب آبائنا وأمهاتنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Super phát quả. Bye bye. Allahu Akbar, Allahu Akbar.